creación de un macrofondo que integra los actuales fondos estructurales, que tan importantes son para el desarrollo de las regiones más desfavorecidas y en especial rinnovare la coesione, ma riconoscendo che attraverso quelle risorse che i cittadini spesso toccano il volto migliore dell'Unione Europea, del lavoro che voi siete chiamati a fare, perché attraverso quelle risorse trovano gli investimenti nella formazione, per sé ciascuno fa per sé, che è esattamente il contrario dell'Unione Europea. Per questo noi ci appelliamo al Parlamento come custode dell'Unione e delle istituzioni dell'Unione per chiedere 4 cose. La prima è di difendere la dimensione del bilancio. Abbiamo letto con grande attenzione il documento trasmesso dai 4 gruppi di maggioranza a Strasburgo alla Presidente della Commissione. Noi condividiamo i contenuti di quell'appello, di quel documento. Opartej na prawdziwym partnerstwie z regionami w roli współgospodarzy europejskiego rozwoju. Bo Europa jest silna tylko wtedy, gdy będą silne jej regiony. Te duże i małe, centralne i przygraniczne. I jak pokazuje przykład mojego regionu, regionu podlaskiego, Interreg, które powinny pozostać narzędziem nie tylko współpracy, lecz także trwałego rozwoju terytorialnego, zwłaszcza w regionach przygranicznych. Mówię to również z perspektywy mojego regionu, województwa podlaskiego, którego... Que nous avons déjà en retard. Et je vais immédiatement ouvrir le panel suivant en donnant à présent la parole. Vous, membres du Parlement, de ce que nous faisons, nous souhaitons vous accueillir dans les régions comme nous le faisons avec les cadres supérieurs de l'administration, de la Commission, qui nous surveillent d'une certaine manière, à travers les comités de suivi. Nous aimerions vous, les agriculteurs, à commencer par les jeunes. Quelle ne fut pas notre surprise en région Nouvelle-Aquitaine de découvrir que les services de l'État avaient un retard de 4 ans, de 4000 dossiers, et c'est le cas pour toutes les régions françaises. 4000 dossiers sur la gestion des crédits pour les jeunes ou les nouveaux agriculteurs. Donc, nous aurons dit notre avis, on a écrit à la présidente von der Leyen, mais je voudrais vous donner un exemple. À la suite de modifications proposées par va continuer à exister. Nous ne prétendons pas, nous régions, nous occuper de défense. Mais on aura besoin de nous et des crédits européens. Présentons le visage de l'Europe chaque fois que nous ajoutons des crédits européens à nos opérations, dans nos universités, dans nos laboratoires, la Nouvelle-Aquitaine, de la réhabilitation d'un grand ensemble social, d'une PME qui va inventer le drone de demain. Les États nous versent de l'argent, il faut que cet argent-là nous soit rendu. Cet argent est rendu sur les projets des territoires. Les équipes régionales, qu'elles soient d'Émilie-Romagne, de Nouvelle-Aquitaine, du Landes-de-Hesse, et les équipes de l'Europe, pour une raison très simple. Les États ont peut-être besoin de renationalisation du fonds de cohésion, mais aussi des fonds de transport. Les réflexions qui sont portées aujourd'hui nous inquiètent. Mais cela suppose que partager ce que vous avez dit en complément tous les deux. D'abord, un grand merci pour notre équipée des 140 ou 149 régions de nous recevoir ici à Bruxelles. Et
costruttiva e che veramente porti frutti positivi e che poi ritornino in servizi e in opere ai nostri cittadini. Grazie. Voi prima di noi mettete a fianco dei cittadini a invertire questa rotta, creando servizi, connessioni e connettività. È un tema a cui veramente tengo tantissimo e spero che appunto nella nuova struttura, ma soprattutto nella nuova sostanza del focus che noi dobbiamo mantenere. Senza competitività la coesione non potrà reggere nel tempo, perché non si potrà redistribuire ciò che si produce. Ecco perché ritengo che sia fondamentale accentrare, perché abbiamo capito, no, che ci sono dei grandi limiti, innovare ma senza cancellare le esperienze e le competenze maturate sui territori. La sfida chiaramente non è solo legislativa ma è culturale. Le amministrazioni locali lavorano insieme, in filiera, con un dialogo. Il termine di una politica di medio termine che è arrivata di recente è stato esattamente questo, cioè capire che si arriva a metà mandato con una struttura inevitabilmente ci cade addosso quasi, no? E in quest'Aula dovremmo discutere, dovremmo difendere il carattere europeo, multilivello della politica di coesione. Credo che in qualità di regole che noi tutti leggiamo, oggi abbiamo bisogno di una roba sempre di più che si veda, che si tocchi e che parli con il linguaggio delle comunità locali, che è ben diverso forse dal linguaggio, no, delle alte istituzioni a volte. È la politica di coesione che è e deve restare la voce di questa Europa concreta. In questi mesi che tiene viva l'Unione Europea, cioè la fiducia dell'Europa e dei suoi territori. Lo diceva benissimo il collega, l'Europa sono i cittadini, sono i comuni, sono le regioni, sono quelli che come voi sono alla frontiera, no? Che arrivano più vicino possibile ai nostri cittadini e quindi vivono forse più e meglio di tutti, portando e criticando a seconda delle responsabilità e delle questioni che ci si offrono al dibattito l'evoluzione, no? di quello che sta proponendo la Commissione e di quello che il Parlamento potrà fare. Questo è un incontro che chiaramente nasce in un momento decisivo per l'Unione Europea, alla vigilia di una nuova fase di programmazione finanziaria, e quindi la riflessione è ici, dans cette maison, qui est la maison des peuples européens pour défendre les territoires européens. Merci beaucoup. À la vice-présidente, ce n'est pas mon genre, donc je compte sur vous pour être très discipliné, pour que chacune et chacun puisse évidemment s'exprimer. Puis il y a un instant, nous nous aidons mutuellement et j'espère que notre mobilisation de cet après-midi est contre les régions et elle doit se construire